अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द नेशन में। नाज़रीन, लाहौर दाता दरबार के अहाते में बहुत से नशावर अद्वियात इस्तेमाल करने वाले लोग या मुख्तलिफ जो बाबा कहने वाले लोग हैं, ख़ुद को पीर या बाबा कहने वालों का हजूम रहता है। वहाँ फ्रॉड लोगों का बड़ा हजूम रहता है जो मुख्तलिफ मुल्क के इलाक़ों से ज़ायरीन आते हैं दाता साहब पे हाज़ुरी देने लाहौर में, तो उनको अलग अलग तरीके से झांसे देने की कोशिश वो करते हैं। अच्छा, एक लड़की है जिसका नाम राबिया है, वो काफ़ी इसमें मशहूर हुई और मुख्तलिफ यूट्यूबर ने उनके बेशुमार वीडियोस बनाए, लोग देख रहे थे। तो फिर वो पता है कोई भी ट्रेंड जब चलता है यूट्यूब पे तो फिर उसको हर यूट्यूबर कवर करने की कोशिश करता है ताकि मैं इस ट्रेंड का हिस्सा बन जाऊं और मुझे व्यूज़ मिलें और मेरी अर्निंग में इजाफ़ा हो। हर यूट्यूबर यही चाहता है। तो हर यूट्यूबर ने जाके उसके वीडियोस बनाए। जब उसको दिखा कि अब हर यूट्यूबर मेरे पास आ रहा है, मेरे वीडियोस बना रहा है और लोग देख रहे हैं, उस पर मुख्तलिफ़ कमेंट्स भी कर रहे हैं और फिर खुसूसन लोग मुझे देखने आ रहे हैं उस पीरनी का जब ये माइंड बना, तो फिर उसने वो बातें करना शुरू कर दी जैसे कि आप मुख्तलिफ़ उनके जो वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है राबिया पीरनी के, वो फिर उनको यूट्यूबर ने ही एक नाम दिया राबिया पीरनी का। जब यूट्यूबर ने ये नाम दिया तो उसने भी उस नाम का भरपूर फ़ायदा उठाया। वो फिर पीरनी बन के वहाँ घूमने लग गई, मुख्तलिफ़ करतब करने लग गई। जब इससे दिल लोगों का देखा कि अब करतब कर के लोगों का दिल अब उठता जा रहा है, तो फिर वो कुछ ऐसी बातें कर बैठी जो आज उसको जेल तक पहुंचा चुकी हैं, थाने तक पहुंचा चुकी हैं। मुख्तलिफ़ मुकदमात उस पे दायर हो चुके हैं और कानून के गिरफ्त में वो हो चुके। अब वो बातें क्या थी? वो बातें ये थी कि उसने पहले तो दावा किया कि मुझ पे वही आती है, मेरे पास फ़रिश्ते आते हैं, इस तरह की बातें की। उसके बाद उसने यहाँ तक के कहा कि मैं औरतों में नबी हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी नबी आए हैं कम पेश 1.25 लाख अम्बिया जो आए हैं वो तमाम के तमाम मर्दों में आए हैं। तो मुझे नबी बना के भेजा गया है औरतों में कि आप औरतों की नबी माज़अल्लाह, इस तरह की बातें की। फिर उसको यूट्यूबर हजरात ने बड़ी लाइमलाइट में लिया, उसको चलाया। एक यूट्यूबर ने 20 30 वीडियोस बनाए, फिर उसको वो फेम मिला। तो जहाँ बेहयाई को प्रमोट किया जाता है, जहाँ दीन के ख़िलाफ़ लोग अपने व्यूज़ को तरजीह देते हैं, तो वहाँ फिर अल्लाह पाक कोई ना कोई ज़रिया बनाता है अपने नबी की हिफाजत करने के लिए, अपने दीन की हिफाजत करने के लिए। फिर कोई ना कोई ज़रिया क़याम में आता है, कोई किसी के दिल में अल्लाह ये डालता है कि तुम ही इसको रोकोगे। अच्छा, फिर एक भाई है हमारा लाहौर से, यूट्यूबर भी है, जिसका नाम था मियाँ अब्दुल्ला साहब। मियाँ अब्दुल्ला साहब उठे और उस राबी पीरनी के पास गए, कैमरा ऑफ़ किया, माइक ऑन किया। फिर उसके बाद उसके मुख्तलिफ़ जो है ना वॉइस उसके रिकॉर्ड किए, उससे बात की, उसके वॉइस रिकॉर्ड करके करीबी थानों में वो पहुँचे कि ये भाई ये इस तरह की कोई औरत है, आप देखें। पुलिस को बताया कि आप देखें। 15 पे भी कॉल की, फिर 15 ने बोला आप थाने जाएं, तो थाने में ये रिपोर्ट दर्ज करवाएं। फिर यकीनन उस पे जो दफ़ा लगेंगे 295C के लगेंगे। उनको बताया कि भाई ये थाने में पहुँचे। तो फिर मियाँ अब्दुल्ला साहब जब थाने में पहुँचे तो एक थाने में गए तो भाई ये एरिया नहीं लगता, ये लगता है उस दाता दरबार को। फिर दाता दरबार वाले थाने में गए तो उन्होंने बोला ये नहीं, ये लगता है। 3 थानों में घुमाते रह गए। अब वो मियाँ अब्दुल्ला साहब फिर घर पे आए, थक हार के आए कि अब मैं क्या करूं, मैं कौन सा रख्ते अख्तियार करूं। अक्सर आप जो मजहबी इंतहा पसंदी का अल्फाज सुनते हैं, वो मजहबी इंतहा पसंदी कब होती है?
جب ادارے رسپونڈ نہیں کرتے، جب ایسے چیزوں کو رسپونڈ نہیں کرتے تو پھر یقیناً غازی علم الدین جیسے شہید بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر ممتاز قادری جیسے لوگ بھی سامنے آتے ہیں۔ پھر جب آپ اس چیز کو رسپونڈ کریں گے، بر وقت کارروائی کریں گے، تو پھر یقیناً چیزوں کو روک تھام کی جائے گی۔ اچھا جی، میاں عبداللہ صاحب گھر بیٹھ گئے۔ اچھا، وہ یہ بھی میاں عبداللہ صاحب یہ بھی کر سکتے تھے کہ جیسے باقی یوٹیوبروں نے اس سے معاملے کو کیش کیا تو یہ بھی کر لیتے، مگر انہوں نے اپنے دین کا سودا نہیں کیا ڈالر کے عوض، اور انہوں نے کوئی ویڈیوز اس متعلق نہیں بنائے۔ اچھا، یہ گھر چلے گئے، پھر گھر پہ انہوں نے سوچا مختلف چیزیں، انہوں نے اس کو سوچا کہ اس کو میں کیسے قانون کے دائرۂ کار میں لاؤں۔ اچھا، یہ دھیرے چلتی رہی 2-4 دن گزرے، پھر یوٹیوبر کا بڑا جمع غفیر، اس کا ہر لاہور کے یوٹیوبر، باہر سے آ کے یوٹیوبر اس کو بڑی لائم لائٹ دی پیرنی کو۔ جب یہ بات میڈیا پہ وائرل ہونے لگی، جب یہ بات ہر بچے کی زبان پہ آنے لگی، پھر پولیس حرکت میں آئی، میاں صاحب سے رابطہ کیا کہ اس طرح کی آپ نے اپلیکیشن تھانے میں درج کروائی تھی، کیا اس پہ آپ FIR کروانا چاہیں گے، اس کیس کا حصہ بننا چاہیں گے؟ تو میاں صاحب نے بولا بھائی کیوں نہیں بننا چاہیں گے، اللہ نے یہ شرف دیا ہے تو میں ضرور بنوں گا۔ میاں صاحب گئے، پھر ان کی FIR کرائی رابعہ پیرنی پہ۔ اب رابعہ پیرنی پولیس کی تحویل میں ہے، اس پہ میاں صاحب نے گرفتاری کی۔ کل ویڈیو کسی یوٹیوب پر کو ویڈیو اپنا انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اب وہ گرفتار ہو چکی ہیں، اور کیونکہ میں پٹیشنر ہوں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کا جس کے خلاف آپ نے FIR کرائی ہے وہ گرفتار ہو چکی ہیں، لہٰذا اس پہ مزید مقدمات جو عدالت میں پیش ہوگا تو پھر آپ کو وہ آنا پڑے گا، یا بیان وغیرہ جو چیزیں پروسیجر ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک سنگل بندہ اٹھ کے یہ قدم اٹھاتا ہے، ایک چھوٹا یوٹیوبر کہہ لو وہ قدم اٹھاتا ہے، مگر جو ہمارے بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو روکیں، یا وہ اس طرح کے اگر اس نے ویڈیو اس میں باتیں کی ہیں تو اس پہ بیپ لگائے، ہر چیز۔ ہم گالی پہ بھی تو بیپ لگاتے ہیں، ہم اور کوئی غلط الفاظ نکل جاتا ہے اس پہ بھی تو بیپ لگاتے ہیں، تو اس پہ کیوں نہیں ایسے الفاظوں پہ بیپ لگائے؟ یقیناً اس کو پروموٹ کیا، اس کو کیش کیا اور اپنے ویوز بڑھائے۔ آپ ان ویوز سے اس دنیا میں تو فائدہ اٹھا لیں گے، آخرت میں کیسے اللہ کو جواب دیں گے، اللہ کے رسول کو جواب دیں گے، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ محمد مزمل کو اجازت